भाई ये मु बेबी आउ की बेबी खोबी से फोटो देखि हां आउ ना ना ये गोटे सिस्टम करथिबो ना हां सेटा बुलेले तो। नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ मु लवली वेलकम करछि आज गोटे नुआ ब्लॉग को। तो दी दिन पर ब्लॉग स्टार्ट करुँचे दी दिन है छुआ मान मौसी घर को जेहेतु आसी छुआ मान चक्कर किसी कम कर वीडियो ना एडिटिंग ना ब्लॉगिंग किसी भी कर तो आज टी फ्री अच्छी तो वीडियो बनाऊँगी आ मुझे आसी सान मौसी घर को आज खाइबाटा घरे सका सका गोटे मौसी घर टिफिन करके आउ गोटे मौसी घर को आसी तो आज खाइबाटा फिक्स घर सकाल आमर दीटा छुआ भर गोटे छुआ झाड़ा करदे आ से कौन कहूँ शुणु कौटी की करदेलु घरे करदेलु कि कहीं तू कहलुनु कि बाथरूम जीवी बोली हे पार्टी कर ना पचार हाँ गिगी करदे कौटी हेंडा एमती कौन करुचु अरे सेमती करके फोपाड़ देवे ना कि आ गुड़ी ये कर ये भबू ये ब्लॉगिंग को आडू आई उतर जाने अरे जीवन रे दांत घसे गोली तो अछि दांत घसे जाई डी दांत से कौन देखा देखा दांत देखा दीपू दांतटा देख ई देखियो तो दांत सफा अछि कि नहीं तुम खाली ब्रश करनो मु कर नहीं देखी चुना तू ब्रश न करी चॉकलेट खाउदला हाथी दांत घसुची ना हाथी दांत घसुची हाथी हां हाथी जंगल रो जानो जंगल रो आ मु जंगल ने कोठी अछि तम मान तो गोटे बाघ वालो हमें यदि बाघ वालो हाथी हां हां आ मो पुओ को बुझु हाथी गपटा कहूची काई कहूची ताको मामा हाथी बेली कहउछथि हाँ ए जंगल कौन कौन कहले जंगल ना नहीं जंगल काउथर को कौन कह आउथरे कह बंद कर देथिली कैमरा टी कहू ना आज पळेबी बोल लागिवनी सत्तरे हां हम कहले जे आ तुम जाओनी रही कर दियो को हां आसले दीदी आ मोर किसी पकाली तमे आ पकेबी नहीं कहू ना कोन कहबी जे कौन पे भल लागियो नहीं कह सबु थिले घर गहली लागे जान कि तमे कह तो आम तार मोर कथाटा बंद गला ए आसे आसे कह हाँ तू कौटी हगिलु तो नाना पिठी ऊपर की कर कौटी हगिलु बाहर हगिलु किए बाड़ेला कहीं बाड़ेला हगिदेलु बोली बाड़ेला चल बेबी की बड़ा मु अच्छी बड़ा बड़ा जा बहुत ज्यादा रानी करो जा ए चुप कौन हला रुआ बड़ा 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 रो रो कौन हला रुआ ए बहुत आसा रानी करो हां अम्मा के बाड़ेला के रागिला मत बड़े गउला डर की पड़ेला बेचारा ये तार माने बाड़े भी जे हला तो भाबी जे ता पर कोन बड़ हेले मानिबो नहीं हां आओ देखिए मानिबनी तब को मानिबनी से तो मानिबनी से मानिबो देखिए आडिका वो मानी बनी भाई ये मु बेबी आउ की बेबी खोबी वाह की डायलॉग वे की डायलॉग टुन कान भी केते महिला अच्छे देखिए टी मो कान रो माडा को हाय गाइस गुड मॉर्निंग सकाल सकाल मु उठिली हाँ हगिदेली को घरे हगिली बाहर हगिली कौन हाँ तापर माड़ खाइली हाँ किए बाड़ेला बेबी बाड़ेला एति हेले मो पुओ कही दियंता मु भारी खुशी हो जाती
ଦେଖ ଟିକେ ଦେଖ ଏମିତି ଆଗକୁ ନିଅ ଖାଇବ। କ'ଣ ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିକା ଶୁଭୁନି ତ କଥା। କ ମାମୁଁ ଏରେ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ତୁ ପୁଣି କାହିଁ ହଗିଲୁ? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କଥା ଏଇ ତୁ ପୁଣି କାହିଁ ହଗିଲୁ? ଏବେ ପା ପୋଛ ଝାଡ଼ା କରିଦେଇକି ଆଇଛି କୁକୁର ତା ମାକୁ କହୁଛୁ କୁକୁର। ଏଇ ପା ପଛରେ କିଏ ଗଗ ଗଲା? ମୁଁ କଲି ବେବି ପୁଛିବ ହଁ ବେବି କ'ଣ କରିବ କି ଖାଇକି? ବେବି କିଏ? ବେବି କିଏ? ମୋ ମାମା। ମାମା କ'ଣ ବୋଲି ଡାକି ବୋଲି ଶିଖା ହେଇଛି? ବେବି ବେବି ଏଇ ଦୀପୁ ଠେଙ୍ଗା ପଟେଇବା ମୁଣ୍ଡ ମୋ ମାମା ଶିଖେଇଛି। ମାମା ଶିଖେଇଛି ତ ମାମାକୁ ମାଡ଼ ମାଡ଼। ଏଇ ମୋବାଇଲ ଏଠିକୁ ଆଇଲୁ। ଏଇ କ'ଣ ଡାକିଲେ ଜାଣିଛୁ? ଦୀପୁ ଦୀପୁ ଏଥର ନା ଗାଡ଼ି ଥୋଇବ ନା ନାଇଁ? ଗାଡ଼ି ଥୁଅ ପଡ଼ିଯିବ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଯିବ। ବିନା କ'ଣ ବିନା ତେଲ ବାଲା ଗାଡ଼ି। ଆଉ ଏ ଛୁଆମାନେ ବ୍ରେଡ୍ ମାଗିକି କେମିତି ପକେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖଉଛି। ହଁ ଲୋ ଉଠେଇ ପାରୁଛି ସିଏ। ହଁ ଉଠେଇ ପାରୁଛି ସିଏ ଦିଟା ବି ଉଠେଇ ଦେଲା ଲୋ। ଆଉ ଶୁଣିଲୁ ଯଦି ଗୋଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ ନା ଗୋଡ଼ ଫାଟିଯିବ। କୋଉଟା ଫାଟିଯିବ? ଝାଳ ଲଗେଇଦେଲୁ କ'ଣ? ସେ ଗାଧୁ କରୁଛି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବ। ହଁ ପ୍ରେସର କୁକର ଫିଟି ଯାଉଥିଲା। ଏଇ ସାରି ଆଜି ଖଟ ତଳେ ପଶି ଯାଇଥିଲା ରାତିରେ ଚକ୍କର ମାରି ମାରିକି। ମା କୁଆଡ଼େ ଛୁଆ କୁଆଡ଼େ ମା କୁଆଡ଼େ ଛୁଆ କୁଆଡ଼େ। ଆମେ ବିକଳରେ ବେବି ଭାଉଛ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଯାଇକି ଖଟ ତଳେ। ନାଇଁ ଜାତି ନାଇଁ ଆସିବୁ ଫୋନ୍ ମାରି। ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଗରମ ଲାଗିବ। କ'ଣ କହିଲା? କ'ଣ କହିଲା? କ'ଣ କହୁଛୁ? এইটা হচ্ছে কোন পুরেল পাটরে ଖାଉଛୁ ବା ଆପେଲ আপেল খা ঘরে গগ করিবু ଚିପ লক কর দিলু চিপ କ'ଣ ଦିଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ଦେଖୁଛି ଲକ୍ କରିଦେଲି ମାଗିଲୁ ଖା ଭାଇ କ'ଣ ନା ନା ଇଏ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଥିବ ନା ହଁ ସେଟା ବୁଲେଇଲେ ତ ପୁରା ଢିଲା ହେଇଯିବ ମୁଁ ସେତିକିରେ ଗୋଟେ କରୁଥିଲି କି ନାହିଁ ପୁରା ଢିଲା କରିଦେବ ତ ଆଉ ତାହେଲେ ହଁ ଏଲା ଦେଖ ନାଇଁ ଟାଇଟ୍ କରିକି ମୁଁ ବି ତ ପୁଣି ଟାଇଟ୍ କରିକି କଲି କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଏ ଦେଖେ ହଁ କାଇଁ ହେଲା ଆଉ ତାହେଲେ ଟାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ପୁଣି କରୁଛି କି ନାହିଁ ଏଠି ଢିଲାରେ କରିଥିଲି ଟାଇଟ୍ରେ ପୁଣି ମୁଁ ଏଠି ଟାଇଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖ ଟାଇଟ୍ ଅଛି ତ এটা কোন এটা হাତରେ ভেন্স বাহারিয়া ପାଇଁ বন্ধ কলি সে করে না হ্যাঁ কলু কলু এইটি এইটি ঠিয়া ই করে ফোন কো দেখাই করে দেখিয়া চিপ বুঝলা হলই পারিবনি আরে